السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في هذا الفيديو الجديد، الفيديو ديال الميكرو إيكونومي ديال السيمستر 2، كوريكسيون ديال ليكزامان ديال الفاكولتي ديال الجديدة جامعة شعيب التكالي، لونيفرسيتي دو شعيب التكالي. دونك هذا أول إكزامان غنخدمو بالنسبة للفاكولتي ديال الجديدة. دونك هاد الإكزامان اللي هو سو فورم دو KCM اللي في تقريبا 19 كيستيون. دونك نحاول ان شاء الله نخدمو ونشرح لكم شاك كيستيون. المهم واحد الملاحظه مهمه هنا، هو قال لك ان ديما ما كتخدموش الامتحانات ديال اللي هو KCM خصكم تردوا البال. قال لك كلشي لا او لي بون ريبونس، يعني يقدر يكون جواب صحيح، يقدر يكونوا اكثر من جواب صحيح في شاك كيستيون، ديما ردوا لها البال. دونك نبداو على بركه الله. السؤال الاول: sur un marché en CPP, concurrence pure et parfaite, les décisions du producteur portent la quantité de l'output à produire, le prix de vente, la quantité des inputs à utiliser. Toutes les propositions sont vraies. Donc, sur un marché de CPP, l'entreprise est price taker, c'est-à-dire preneur de prix. يعني le prix de vente يعني ماشي l'entreprise هي اللي كتقرر le prix de vente، ولكن شكون اللي كيقرر le prix de vente؟ هو le marché. Ainsi la quantité de l'output à produire ماشي l'entreprise اللي كتقررها، ولكن هذاك le prix de marché هو اللي كيقرر ليها الكونتيتي ديال الاوتبوت اللي خاصها تنتج. يعني ان لا ديسيزيون ديال لونتربريز دو برودوير راه ديبون دو كوا، ديبون دو بري دو فون دو مارشي، باش تكونوا تعرفوا صحيح. دونك سيتادير كو لا كونتيتي دو لاوتبوت ا برودوير راه l'entreprise ou le producteur هو اللي كيديسيدي لا كونتيتي ديال الاوتبوت ا برودوير، ولكن هاد الديسيزيون راه ديبون دو كوا، ديبون دو prix de vente ياك. ainsi la quantité des inputs à utiliser bien sûr راه ديبون بلا كونتيتي دو l'input à produire. يعني ان واحد لونتربريز كيديسيد مثلا دو برودوي واحد لا كونتيتي داوتبوت، راه فورسيمون غادي تحدد لا كونتيتي دي انبوت ا يوتيليزي. دونك هنايا بوغ هاد الكيستيون هذا لي ريبونس اللي صحاح هو ا اي سي. علاش ا اي سي؟ باسكو هاد لو بري دو فونت راه ماشي لونتربريز كي ديسيد لو بري دو فونت، لونتربريز اي برايس تيكر، تاخذ لي بري دو فونت، ولكن ا بارتير ولا selon le prix de vente, l'entreprise décide quoi? Décide la quantité à produire. كتشوف يعني كتقولها لا كونتيتي كي ماكسيميز لو بروفي ديالي، اش خاصني ننتج. انسي من هاد لا كونتيتي اللي غتنتج il décide la quantité des inputs à utiliser. Dans le court terme, question numéro 2, il n'y a aucun facteur de production fixe. Tous les facteurs de production sont fixes. Au moins un des facteurs de production peut varier. Le facteur travail ne peut pas varier. Dans le court terme, كنعرفوا بأن الفاكتور capital كيكون constant والفاكتور travail كيكون variable. يعني لو فاكتور ترافاي راه كيكون فاريير، سيكون ضروري يكون فاريابل. دونك الجواب الصحيح هو au moins un des facteurs de production peut varier. الجواب هو سي. دونك الجواب الصحيح هو سي، لأن au moins un des facteurs de production peut varier، اللي هو الفاكتور ترافاي يقدر يفاريي، لوتر فاكتور هو الكابيتال كيبقى فيكس. Donc, quand la productivité marginale est égale à 0, donc la production a son maximum. Oui, c'est le point de saturité. Le point de saturation. Il y a toujours la productivité marginale nulle, la production totale est maximale. Donc, la fonction de production d'une entreprise décrit la quantité que doit être produite pour maximiser le profit
ce qui est techniquement réalisable quand l'entreprise produit de manière efficiente, les recettes purgées grâce à une production efficiente, le niveau effectif pour des quantités utilisées de facteurs de production donnés. Donc, pour la production, la fonction de production pour une entreprise, il y a une relation entre les inputs et les outputs. يعني شحال la quantité maximale اللي ممكن l'entreprise تنتج pour chaque niveau ديال l'input اللي هو les facteurs de production. Donc الجواب la quantité qui doit être produite pour maximiser le profit. Non, la fonction de production ما عندهاش علاقة بال profit. Ce qui est techniquement réalisable quand l'entreprise produit de manière efficiente. Donc هذه صحيحة. Les recettes purgées grâce à une production efficiente, le niveau effectif réalisé pour des quantités utilisées des facteurs de production donnés. Oui, c'est le niveau effectif, le niveau maximal réalisé pour des quantités utilisées des facteurs de production donnés. Donc, maintenant, une fonction de production sous la forme de K os alpha, L os bêta. La production augmente proportionnellement par rapport aux doses de K, de L. Que si alpha égale à bêta égale à 0,5. يعني alpha كتساوي 0,5 وحتى bêta كتساوي 0,5. Donc la production augmente proportionnellement par rapport aux doses de K et L. يعني أن هنا قال لك ألفا كتساوي 0.5 و بيتا كتساوي 0.5. يعني لا فونكسيون دو برودكسيون تولي بحال هكا كتساوي K أس 0.5 L أس 0.5 هكا غتكون. دونك كنعرفو أن لا سوم ديال هاد لي دوز يعني ألفا زائد بيتا دونك غنشدو 0.5 نزيدوها 0.5 يعطينا 1. دونك من هاد le degré de l'homogénéité, le degré de rendement de شيء إلا كان ألفا زائد بيتا كيساوي 1 كنقولوا بأن la production augmente proportionnellement par rapport aux doses KL. هذه augmente, production augmente proportionnellement. أما إلا كان ألفا زائد بيتا أكبر من 1 كنقولوا augmente plus proportionnellement. أما إلا كان ألفا زائد بيتا أصغر من 1 كنقولوا augmente moins proportionnellement. دونك حنا عندنا ألفا كتساوي 0.5 حتى بيتا كتساوي 0. يعني جمعنا المجموع ديالهم كيعطينا 1. سي دير كو أن هاد لا فونكسيون دو برودكسيون راه augmente proportionnellement. هما قال لك هنا n'augmente pas proportionnellement. يعني هنا راه دايره faux. Donc, question 6. Lorsque le monopoleur pratique des prix différents pour différentes catégories de consommateurs, شنو كنسميوها هادي؟ كنسميوها le monopole discriminant. يعني أنه كيدير لا discrimination par prix. الجواب الصحيح هو B. الجواب الصحيح B. كتسمى le monopole discriminant. الجواب الصحيح هو B. Question 7. Si le travail est le seul facteur variable au capital constant, la productivité marginale atteint son maximum au point où la productivité moyenne est égale à la productivité marginale, au point d'inflexion de la courbe de production totale, au point où la courbe de production devient décroissante. J'observe B. لأن la productivité marginale كتوصل الماكسيموم ديالها في le point d'inflexion de la courbe de production totale. هادشي راه ديجا شرحناه في لي فيديو ديال الكور. La pente de la courbe d'offre. La pente de la courbe d'offre A sera positive ou négative selon les tendances de l'évolution des prix sur le marché. Et négative car les entreprises peuvent vendre davantage de produits lorsque le prix diminue. Et positive car
plus le prix sont élevés, plus la quantité que l'entreprise souhaite vendre sur le marché est élevée. جواب صحيح هو C. La pente de la courbe de l'offre est positive. Pourquoi? Parce que la dérivée de la fonction d'offre elle est positive. Yani, si le prix augmente, l'offre de l'entreprise augmente. Donc, avec la fonction de la demande de marché, c'est écrit comme suit. Et une fonction d'offre de marché, c'est écrit comme suit. Donc, qu'il y ait l'équilibre sur le marché, le prix d'équilibre. Donc, on dirait l'égalité entre l'offre et la demande. Question 9. 189 moins 2,25p égale 124 plus 1,5p. Donc, هذه نمشي عند هذه والبري donc 189 moins 124 égale 1,5 p plus 2,25p. Donc, نحسبوا هذه وهذه. Donc, هذه خرجنا 65 égale à 3,75 p. Donc, p égale 65 divisé par 3,75. Donc le prix خرج لينا 17,33 donc autre qui voit des 7,33. D'abord le prix du marché. La loi des rendements marginaux décroissants signifie, question achat, la production diminuera fatalement à un moment donné. La productivité marginale d'un facteur X finit par décroître lorsqu'on ajoute des quantités croissantes de X à une quantité donnée de facteur fixe. La production augmente proportionnellement moins vite que les facteurs utilisés. Donc, le jawab صحيح هو هادو. Les propositions B et C sont vraies. Puis j'en sais. Question 11. Quelles conditions ne correspondent pas au monopole? Un seul producteur de biens ne correspond pas. Le produit proposé n'a pas de substitut proche. Absence de barrière à l'entrée. الجواب اللي خطأ هو هذا. حيت في المونوبول كاين لي barrières à l'entrée. Sont une entreprise caractérisée par la fonction de production définie. Quantité واحد de l'input 1 هذه واحد على جوج واحد على 4. Quelle est la nature de rendement d'échelle de cette entreprise? Donc, عندنا هي la fonction كتساوي كي واحد على جوج 4. إلا جمعناهم دونك باش نعرفو la nature de rendement d'échelle نشدو واحد على جوج زائد واحد على 4 غتعطينا هي دونك تعطينا 3 على 4 وي تعطينا 3 على 4 دونك يعني 3 على 4 راه أصغر من واحد دونك يعني روندمون ديشيل ديكرواسون. لو تي ام اس جوج واحد سيكري تي ام اس جوج واحد سيكري دونك كنعرفو أن لو تي ام اس تكنيك اكس ايكل ال كا كنسبقو على ال كا. المهم هذا دابا قال لك جوج على واحد يعني غنسبقو هو لا برودكتيفيتي مارجينال ديال كي جوج على لا برودكتيفيتي مارجينال ديال كي ان. يعني نحسبو لا برودكتيفيتي مارجينال ديال هادي بارابور ا جوج يعني غتخرج لينا هي نشتقو بارابور ا جوج دونك يعني واحد على 4 كي واحد أس واحد على جوج كي جوج أس ناقص 3 على 4 بارابور ا هادي هي واحد على جوج كي واحد أس ناقص واحد على جوج كي أس جوج أس واحد على 4. دونك نكملو يعني هنا غنختازلو بواحد على 4 غتبقى ليا كي أس واحد على جوج كونتيتي أس ناقص 3 على 4 على هنا تبقى واحد على 4
كونتيتي واحد هادي راه واحد هادي جوج أس واحد أس ناقص واحد على جوج هادي كونتيتي جوج أس واحد على ربعة. دونك شنو نديرو؟ هاد ربعة طلع الفوق يخرج لنا ربعة، هاد كي هادي غتطلع عند هادي، إلا طلعت غيولي عندنا كي واحد، وهادي غتنزل عليها هي تغير الإشارة ديالها، تلاتة ربعة زائد واحد ربعة هي كي جوج. دونك ربعة دونك أوتر دونك ربعة كي واحد على كي جوج. اون سوبوز بي واحد كتساوي جوج اي بي جوج كتساوي واحد. l'équation de sentier d'expansion. Pour déterminer l'équation ديال sentier d'expansion ديما كناخدو تي ام اس تكنيك، ولكن دابا واحد على جوج هي الاول هاد الثاني ماشي جوج على واحد، كيساوي بي واحد على بي جوج. تي ام اس تكنيك هذا راه هو المقلوب ديال هذا، حنا ديجا حسبنا جوج على واحد باش تفهمو. راه تي ام اس تكنيك واحد على جوج راه كيساوي المقلوب واحد على تي ام اس تكنيك جوج على واحد. يعني غنشدو هذا نقلبو هادو، إلا قلبناهم عطونا كي جوج ربعة كي واحد كتساوي بي واحد على بي جوج، يعني جوج على واحد هي جوج، جوج على واحد هي جوج. دونك هادي غضرب في هادي، يعني أن كي جوج كتساوي ربعة في جوج هي تمنية، تمنية كي واحد. دونك هذا هو ديال لو سونتي ديكسبونسيون. دونك كي جوج كيساوي تمنية كي واحد. لي كومبينيزون اوبتيمال. pour déterminer les combinaisons optimales نشدو هادي نعوضوها في لو كونترانت. الكونترانت عطاونا ان لو كو كيساوي 300، دونك عطاونا 300 كتساوي جوج كي واحد زائد كي جوج. هاد كي جوج البري ديالها بغيتو غنعوضو دابا هاد كي جوج بهادشي اللي خدنا، يعني 300 كتساوي جوج كي واحد زائد 8 كي واحد، 8 كي واحد. دونك 300 كتساوي 10 كي واحد، دونك يعني ان كي واحد كتساوي 300 على 10 هي 30. بوغ كي جوج غنشدو كي واحد نعوضوها ب 30، يعني 8 في 30 كتساوي 240. دونك هذا هو لو شوا اوبتيمال. دونك يعني راه اوتر، يعني ان كي واحد كتساوي 30 كي جوج كتساوي 240. بوغ باش تاكدوا واش صحيح عادو تعوضوا هنايا ب 30 وهنا ب 240. جوج في 30 هي 60 زائد 240 نعطيكم 300. دونك هنا كتعرفوا بان داكشي راه صحيح. دونك اما هاد لي كونتيتي اللي كاتبه هنا راه امبوسيبل باش يكونوا صحاح، ما يمكنش. علاش؟ حيت هذا هو الكونترانت. 300 كتساوي جوج كي واحد زائد كي جوج، لان كي جوج كتساوي واحد بي جوج كتساوي واحد. إلا شدينا جوج فرا هي جوج في 40 غتعطيكم 80 زائد 60 يلا ما وصلش 300 هنايا. جوج في 80 160 زائد 80 يلا 240 ما وصلش 300، يعني راه هادو خطا. هادو باش تعرفوا باش تاكدوا، ديما ديروا هاد القضيه باش تاكدوا واش صحيح ولا ماشي صحيح. دونك existe juge soit un marché de composé de son consommateur et 1000 producteurs. La fonction de la demande individuelle est individuelle et le coût total de l'entreprise respectivement est la fonction de coût total de court terme. La fonction de l'offre d'une firme représentative. Donc je veux la fonction d'offre. Je veux la fonction d'offre. C'est le coût marginal qui s'appelle le prix. C'est le coût marginal. Le coût marginal il y a 30 qui. Donc je veux le coût marginal. الكو مارجينال هو الديريفي ديال الكو توتال، نحسبو الكو مارجينال. قلنا نشتقو جوج في 5 هي 10، دونك 10 كي واحد يعني ناقص 150. دونك هذا هو الكو مارجينال. دونك غنشدو البري كيساوي الكو مارجينال، يعني ان البري كيساوي 10 كي ناقص 150.
دونك هاد 150 تمشي عندي، دونك 10 كي تساوي بي زائد 150. دونك لا كونتيتي كتساوي دونك 1/10 بي زائد 150/10 هي 15. دونك هذا هو، هذا انديفيديال. قالك كي لي لا فونكسيون دونك دين فيرم ريبريزونتاتيف، غير ديال فيرم وحده. دونك هنا نديرو لا كونتيتي انديفيديال كنا كتساوي 1/10 بي زائد 15 ديال فيرم وحده. اما بور l'offre du marché، نبدو l'offre du marché غنشدو l'offre individuelle غنضربو في النومبر دي زونتربريز اللي هو 1000، يعني كي زيرو هاد l'offre فونكسيون دوفر نضربوها في 1000، يعني نشدو هاد 1/10 بي زائد 15 نضربها في 1000 كتساوي 1000/10. 1000/10 هي 100، دونك 100 بي زائد 15 في 1000 هي 15000. هذا لوفر جلوبال. بالنسبة لا دوموند تا خصنا نحسبو لا دوموند جلوبال، حيت عندنا انديفيديال اللي هو بي كتساوي ناقص 0.5 كي زائد عطاونا لا فونكسيون دو لا دوموند، ولكن انفيرس، يعني خصنا نحسبو لا دوموند ديريكت. دونك بور لا دوموند عطاونا بي كتساوي ناقص 0.5 بي كي زعما عفوا زائد 50. دونك خاصنا نجبدو لا دوموند ديريكت. دونك تمشي للطرف الاخر تجي عند هادي، يعني يكون هنا 0.5 كي كتساوي 50 ناقص بي، يعني ان كي 50 مقسوم على 0.5 هي 100 ناقص هادي جوج بي. دونك هذا دوموند انديفيديال تاع دوموند. دونك باش نجبدو لا فونكسيون دو لا دوموند جلوبال غنشدو لا دوموند انديفيديال نضربوه في النومبر دي كونسوماتور اللي هما 200 بحال اللي درنا قبيله، يعني نشدو هادي نضربوها في 200. دونك عندنا 200 في 100 هي 20000 ناقص هادي 400 بي. دونك هذا هو la demande globale de marché. Donc pour déterminer l'équilibre, la demande globale ناقص 800 بي باش تساوي l'offre globale. l'offre globale هو 1000 بي بليس 15000. دونك 15000 تمشي عند 15000 وهادي، دونك يعني 20000 موان 15000 كتساوي 1000 بي زائد 400 بي، يعني ان 5000 كتساوي 1400 بي، c'est-à-dire بي كتساوي 5000 مقسوم على 1400 اسبوع. عطينا 3.75. هذا هو البري دي مارشي 3.75. بالنسبة لا كونتيتي اوفرير ولا كونتيتي ديكليب دو مارشي كيلكو سوا اللي بغيتو تعوضو في لا دوموند ولا لا. يعني شفتو مثلا لا دوموند ناقص قلنا 420 ناقص 400 بي، بي نعوضوها 3.75. عفوا راه هادي راه 100 بي غلط، 100 ماشي 1000، هادي راه 100 بي. المهم رجعوا لي هنا، رجعوا هنا عندنا 100، يعني هنا غادي يكون عندنا، المهم ردوا هادي راه 100 بي ماشي 1000، غير غلط انا، يعني غادي يكون عندي 500
هادي غتكون هادي 500 راه 100 زائد 400 500 يعني غادي تكون هو 10 ليكيليبر هو 10 بري ديكيليبر 10 دونك فوا ناقص 400 فوا 10 ل 20000 دونك لا كونتيتي هادي هي 4000 دونك يعني 16000 20000 ناقص 4000 هي 16000 دونك ليكيليبر دو مارشي هو autre prix d'équilibre هو 10 ولا quantité d'équilibre global هي 16000 l'équilibre ديال l'entreprise البري كيبقى هو البري ديما كيبقى هو نفس البري اما بالنسبه الكونتيتي كنشدو الكونتيتي جلوبال كنقسمو على النوم دي زونتربريز على 1000 يعني يخرج لينا 16000 على 1000 يعني 160 دونك لا كونتيتي كتساوي 1600 عفوا 160 كنقسمو لا 1000 لا نو هي 16 حيت 1600 16000 نقسمو على 1000 تخرج لنا 16 لو بروفي دو لونتربريز دي لونتربريز هنا كنعرفو ان البروفي هو الغوسيت توتال هو لو كو توتال الغوسيت توتال هو البري الشراء في لا كونتيتي هو 16 حيت قالك دي لونتربريز لو كو توتال كنجيو لو كو توتال كنعوضوه ب 16 هو الكو توتال هو هذا نعوضو هنا ب 16 دونك نحسبوها 5 16 او كاري ناقص 150 في 16 زائد 1200 غتخرج لنا 80 كو توتال كيساوي 80 ناقص 80 دونك لو بروفي دونك هادي 160 ناقص 80 هو 80 البروفي هو 80 دونك لو بروفي كيساوي 80 دونك اوتر جيسبر انكم استفدتوا من هاد الكوريكسيون الى اللقاء في كوريكسيون جديده ان شاء الله. السلام عليكم.